नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. एसपी शर्मा ने फाड़ा गठबंधन का घोषणा पत्र। अगर गठबंधन केवल 8 जुलाई तक वैध है तो यह 5 साल की घोषणा सिर्फ पहाड़ के लोगों को धोखा देने की घोषणा है। दार्जिलिंग प्रेस गिल्ड में एक पत्रकार सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के एसपी शर्मा ने गठबंधन के घोषणा पत्र को फाड़ते हुए यह बयान दिया। 8 जुलाई के बाद गठबंधन का कोई महत्व नहीं तो घोषणा का क्या मकसद। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के एसपी शर्मा ने गठबंधन का घोषणा पत्र फाड़ दिया, जिसे गठबंधन ने कल सार्वजनिक किया था। उन्होंने फाड़े गए घोषणा पत्र को पहाड़ी लोगों को बदनाम करने के लिए गठबंधन द्वारा किया गया एक और प्रचार करार दिया है। नमस्कार, हिजो मात्र मैले देख्दै थिएँ प्रेस मिडियाद्वारा नै एक दुईवटा जानकारी पाएँ। त्यो जानकारी भनेको गठबन्धनका कतिपय दलहरू मिलेर एउटा मेनिफेस्टो उहाँहरूले चुनावी मेनिफेस्टो जुन आगामी पञ्चायत चुनाव हुन गइरहेको छ त्यसको मेनिफेस्टो उहाँहरूले रिलिज गर्नुभएछ। अनि खासमा भन्नुभन्दा त्यो मेनिफेस्टोको उहाँहरूलाई कतिको हतार थियो मलाई थाहा छैन, तर त्यो मेनिफेस्टो मैले धेरै दिनदेखि पर्खिरहेको थिएँ कुन दिन उहाँले मेनिफेस्टो लन्च गर्नुहुन्छ र म त्यसमा अलिकति प्रतिक्रिया गरौँ भनेर अनि मेनिफेस्टो आज हात लागेको छ। अनि विशेष गरी यो मेनिफेस्टो जुन उहाँहरूले लन्च गर्नुभएको छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो एउटा उदाहरण हो उहाँहरूले हामीलाई कतिको लठुवा सोच्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर। अनि त्यो मेनिफेस्टो सँगसँगै कतिपय मुद्दाहरू छ, त्यो मेनिफेस्टोमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू समक्ष राख्छु। पहिलो कुरा म सुरु गर्न चाहन्छु, राजु विष्टजीले जुन 2-3वटा बयान दिनुहुँदैछ त्यसको स्पष्टीकरण राख्नु जरुरी छ अनि त्यसपछि मेनिफेस्टोमा आउँछु। पहिलो कुरा 100 डेजको कुरा। राजु विष्टजीले एकदम ठुलो स्वरमा भन्नुहुँदैछ 100 डेजलाई ब्याजसहित तिर्दिने अरे। राजु विष्टजीले भन्नुहुँदैछ 100 डेजलाई 150 दिन बनाइदिने अरे। वास्तवमा राजु विष्टजी दिल्लीमै बसे पनि हामीले दिल्लीमा काम गर्नु पठाएको व्यक्ति हो, तर दिल्लीमा के काम गर्नुहुँदैछ थाहा छैन। जानकारी हामी यहाँ बसेर राख्छौँ। पहिलो जानकारी राजु विष्टजीलाई दिन चाहन्छु, यसपालि 2023-24 मा युनियन बजेटमा चाहिँ पैसा घटेको छ, 100 डेजको काममा बढेको छैन। जुन एमाउन्ट तोकिन्थ्यो प्रत्येक वर्ष त्यसलाई पनि घटाइएको छ। त्यो रकम उहाँले जान्नु पर्यो अनि मात्र 100 लाई 150 गर्छु भन्ने जस्तो बगम फुस्रे बयान दिनु पर्यो। राजु विष्टजीले हामीलाई यहाँका जनता तमाम जनतालाई लठुवा नै सोचिरहनु भएको छ। अर्को न्युज राजु विष्टजीलाई देखाउन चाहन्छु, यसपालि 2023-24 मा 100 डेजको बजेट एलोकेसन नै भएको छैन वेस्ट बेङ्गल गभर्नमेन्टलाई। यो जानकारी राखेर बोल्नुपर्छ सांसद राजु विष्टजीले। उहाँले हामीलाई महालठुवा सोच्नु हुँदैछ। गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा जसरी महाकाल बाबालाई ढाँट्नु भयो त्यसरी उहाँले अहिले पनि हामीलाई ढाँट्ने सोचिरहनु भएको छ। फन्ड रोकियो, तर फन्ड किन रोकिएको त्यसको कुनै क्ल्यारिफिकेसन छैन, सेन्टरकोमा दिनु सकेको छैन। हाइकोर्टले सोद्धा पनि दिनु सकेको छैन, त्यो स्थिति छ। यो जानकारी राख्नु पर्यो सांसद राजु विष्टजीले। अनि साथसाथै जुन महिनामै एउटा भर्डिक्ट दिएको छ कोर्टले, त्यो कोर्टले भर्डिक्ट दिएको चाहिँ के हो भने नयाँ पैसा त रोक्यो त्यो तिम्रो काम हो, तर पुरानो जसले काम गरेको छ, जसले जेन्युइनली आफ्नो मजदुरी है गरेर त्यो खटेका थिए ती व्यक्तिहरूको चाहिँ कमसेकम पैसा फर्काइदेऊ भनेर कोर्टले अर्डर दिएको छ, अर्डर दिइसकेको छ। अनि त्यसको कारण त्यो पुरानो पैसाको सेटलमेन्ट हुनसक्छ, तर नयाँको त बजेट घटिसकेको र वेस्ट बेङ्गल गभर्नमेन्टमा बजेट एलोट भएको छैन भनिसकेपछि सांसद राजु विष्टजीले गाउँ बस्ती कमान गएर जुन 100 लाई 150 दिन गरिदिन्छु, जुन यो वेजेस बढाइदिन्छु है, ट्याक्स ब्याजसहित तिर्छु भन्ने तमाम विषयहरू चाहिँ बगम फुस्ने कुरामा तपाईँकै आँगनमा आएर तपाईँ हामीलाई लठुवा बनाउनु हुँदैछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। पहिलो विषय। दोस्रो विषय, सांसद राजु विष्टजीले हिजो मात्र देखेँ ह्याप्पी भ्यालीमा गएर उहाँले बाटो बनाइदिन्छु भन्नुहुँदै थियो। सांसद राजु विष्टजीलाई यहाँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, जनवरी महिनाको 6 तारिक उहाँ सोम कमानमा जानुभएको थियो। एकजना व्यक्ति धरनामा बसेका थिए, उहाँलाई उठाउने कुरा थियो। उठाउँदा उहाँले भन्नुभएको थियो यो बाटो म बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। केन्द्रीय फन्डबाट बनाइदिन्छु, बनेन भने म कर्पोरेटबाट फन्ड ल्याएर भए पनि बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। तपाईँ पत्रकारहरू जतिजना हुन्छ तपाईँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। त्यो काम आजसम्म सुरु भएको छैन। अहिले चुनावको मुखमा अर्को बाटो बनाउँछु भन्नुहुन्छ। नागरीमा जानुभएको थियो उहाँ 26 फरवरीको दिन पनि उहाँले कमिट गरेर आउनुभएको छ बाटो बनाइदिन्छु भनेको। आजसम्म अत्तो-पत्तो छैन। त्यो व्यक्तिले चुनावको समयमा भोटको निम्ति तपाईँ हामीलाई फेरि लठुवा बनाउनु, अर्को ठाउँ बाटो बनाइदिन्छु भन्नुहुँदैछ। देखि नै यो इनभ्यालिड भइहाल्छ, यसको भ्यालिडिटी सकिन्छ भनिसकेपछि यो मेनिफेस्टोमा लेखेको कुराहरू कसले पत्याउने र किन पत्याउने र कसले पुरा गर्छ। त्यसर्थ म भन्दैछु यदि गठबन्धनका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू आज यहाँ भेला भएको भए म उनीहरूको अघि नै यो च्यातेर फ्याँकिदिन्थेँ।
उनीहरूको अघि नै मैले च्यातेर फ्याँकिदिन्थेँ, तर दुर्भाग्यवश उहाँहरू हुनुहुन्न, यसलाई म डस्टबिनमा फ्याँकिदिन्छु। किन यो मेनिफेस्टोको भेल्यु त्यति मात्र छ। यो मेनिफेस्टो भनेको चाहिँ जनतालाई ढाँटेको मात्र 5 वर्ष, किनभने उहाँहरू रिजल्टसम्म पनि पर्खिने अवस्था छैन। कुचबिहार जिले में चुनाव प्रचार पर पहुंचे सुकांतो मजूमदार। कुचबिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार कुचबिहार जिले में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। उन्होंने कुचबिहार के एकरार हाट इलाके में बीजेपी उम्मीदवारों के साथ रोड शो किया। उन्होंने एकरार हाट के अलावा चंदामारी, चिलकिरहाट इलाकों में भी बीजेपी उम्मीदवारों के साथ चुनाव प्रचार के लिए रोड शो किया। इस दिन चंदामारी इलाके में तृणमूल कांग्रेस कुचबिहार नंबर 1 ब्लॉक सचिव प्रणेश रॉय ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने उन्हें पार्टी का झंडा भी सौंपा है। ভোট নিয়ে তাদের কিছুটা বিরক্ত হয়েছে। আপনি বলেছেন যে রাজনৈতিক স্বার্থে হাইকোর্টকে ব্যবহার করবেন না, কি বলবেন? দেখুন, পঞ্চায়েত ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ হয় সেজন্য হাইকোর্ট চেষ্টা করেছে, কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কোনো ভূক্ষেপই নেই এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন কোনোভাবেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করতে চাইছে না। আমি চাইব হাইকোর্ট যেন সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। ধন্যবাদ। চলুন। তৃণমূলে আমি গত 2 বছর আগে জয়েন করেছিলাম। আমি বিজেপির লোক ছিলাম, আমাকে ওরা ব্যবহার করেছিল বিধানসভা নির্বাচনে। আমার উপর খুব টর্চারিং হয়েছে, বাধ্য হয়েছিলাম আমি তৃণমূল হতে। আমাকে ব্যবহার করার পর আজকে 6 মাস থেকে ওরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে না। আমরা মানে 7 মাল হয়ে গেছি। এই 7 মাল আমার কত পাওয়ার। আমি যখন তৃণমূলে গিয়েছিলাম চান্দামারি অঞ্চলে 1200 ভোট তৃণমূল বেশি পেয়েছিল, আর এবার আমি আবার বিজেপিতে যোগ দিলাম, 1800 ভোট পঞ্চায়েती ভোটে আমি বেশি করে জয়েন कराबो। चाय पे चर्चा के माध्यम से मालदा में दिलीप घोष ने किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस के अधीर चौधरी ने कब मिलाया बीजेपी से हाथ, बल्कि तृणमूल ने बीजेपी से हाथ मिलाया था। तृणमूल कांग्रेस ही एजेंट है, सत्ता में बने रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यह बात भाजपा के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने सोमवार सुबह ओल्ड मालदा के शाहपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चाय पे चर्चा के दौरान कही। चुनाव प्रचार में दिलीप घोष के अलावा इंग्लिश बाजार विधायक सिरूपा मित्रा चौधरी, मालदा जिला भाजपा अध्यक्ष पार्थ सारथी घोष और अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। आज मालदा जिले के विभिन्न हिस्सों में पंचायत चुनाव से पहले दिलीप घोष के कई कार्यक्रम हैं। মৃত্যু থামবে না, কারণ যাদের মৃত্যু থামাবার, হিংসা থামাবার দায়িত্ব সেই সরকার মমতা ব্যানার্জি একবারে আপিল করেছেন যে শান্তি বজায় রাখুন, খুন খারাপি বন্ধ করুন, হিংসা করবেন না, কারণ হিংসাটাই ওদের রেসিপি। হিংসা চললে টিএমসি বাড়বে, টিএমসি জিতবে। তাই হিংসা বন্ধ করতে চাইছেন না, সেন্ট্রাল ফোর্স আনতে চাইছেন না, গুন্ডাদের অ্যারেস্ট করছেন না। মমতা ব্যানার্জি একবারও আপিল করেনি শান্তিপূর্ণ ভোট হোক, কারণ উনি জিতবেন না তাহলে। সেই জন্য খুন যখন বন্ধ হবে না, যার বন্ধ করার কথা তিনি বাড়াচ্ছেন, আর যার বাড়িতে বসে থাকার কথা সেই গভর্নর তিনি বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। দুয়ারে সরকার দেখেছিলাম, দুয়ারে গভর্নর দেখছি এখন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, पंचायत चुनाव के प्रचार में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जलपाईगुड़ी पहुंचे। जलपाईगुड़ी में पंचायत चुनाव के प्रचार में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जलपाईगुड़ी पहुंच चुके हैं। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी के कालिरहाट स्थित समाज कल्याण मैदान में भाजपा की चुनावी सभा उन्होंने संबोधित की। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत रॉय, धूपगुड़ी विधायक विष्णुपद राय, भाजपा जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी और अन्य भी उपस्थित थे। इस दिन विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की। ব্লকে ব্লকে জেলায় জেলায় বড় বড় কর্মসূচি নিয়েছে। আমি নবান্ন অভিযানের আগে জলপাইগুড়ি শহরে এসেছিলাম। আমি দেখেছি মানুষের উন্মাদনা, আমি দেখেছি 20,000 লোক বাড়ির ছাদে, রাস্তায়, কোথাও লোক ছাড়া আর অন্য কিছু ছিল না। এই জেলা মোদিজির জেলা। এই জেলার মানুষ বিজেপি আর নরেন্দ্র মোদি ছাড়া অন্য কিছু চেনে না। हिंदू धर्म में गुरुओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न स्थानों के साथ सिलीगुड़ी में मार्केट कॉम्प्लेक्स प्रणामी मंदिर परिसर में हवन और पूजन का आयोजन किया गया। योगा परिवार ने सिलीगुड़ी में हवन यज्ञ कार्यक्रम आयोजित की। इस अवसर पर योगा परिवार के संचालक राजा भाई, पापिया भट्टाचार्य, दीपक गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
मालदा में चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस व तृणमूल ने एक दूसरे पर लगाया घरों में हमला करने का आरोप। पंचायत चुनाव से पहले मानिकचक ब्लॉक के गोपालपुर इलाके में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इस घटना में कुछ तृणमूल कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी तृणमूल पर आरोप लगाया है। तृणमूल और कांग्रेस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि इस घटना की शिकायत दोनों पक्षों ने मानिकचक थाने की पुलिस से की है। मानिकचक थाने की पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना तो हमें देखती पाई हमार बाड़ीते हमार हैंडिक्याप छेलेटा कानटाते गা ধুইছে আর ওঠে চাপা ধরলেছে তখন তো আমি দৌড়িয়া চেঁচাছি जहाँ ছেলেকে মেরে ফেল দিলে তখন ছেলে ছেড়ে ওই कांग्रेस पार्टी কেন মারছে কেন कांग्रेस कराबे हमरा तो जीवने कांग्रेस करिनी और हमरा करबो ना कांग्रेस जीवन चले गेल कांग्रेसের पाते भोट नहीं हारगे नामे कांग्रेस कराबे तो हम तो कांग्रेस হব না করতে বলছে হ্যাঁ कांग्रेस করতে কইছে কি নিয়ে ছিল জিওল নিয়ে পেস্তুলি আছে লাদনা লাঠি লি আছে ওগুলো দেখে তো আমি ভয় খেয়ে গেছি তখন আমি চেঁচাছি খালি স্যার আমি ওখানে চান করছিলাম 12:30টার দিকে নমাজ পড়তে যাবো তারই কারণে তো নিয়াজউদ্দিন তাসু তার আমরুল তারপরে জিউল মেম্বার ওরা সব এটা দিয়ে মিটিং মানে ওখানে মিটিং করছিল আমাদের বাড়ি হ্যাঁ যে আমাদের বাড়ির পাশে তো এবার যে ওরা ছিল ওখানে আর আমি ওখানে চান করছিলাম তো ফার্স্ট রাউন্ডে এসে আমাকে ওখানে ধরেছে শালা কেন টিএমসি করবি তুই হ্যাঁ তোকে টিএমসির পারমিশন কে দিয়েছে এবার কেউ বলছে না চল ওদের ঘর বাড়ি ভাঙা ভেঙে দে এক আর কি মারবি চল ওখানে দিয়ে এসে আমাদের ঘর বাড়ি ভেঙে আর আমার ভাইরা কেউ ছিল না বাড়িতে বাড়ির বউটো সব ঘরের ভিতরে লুকিয়েছে আমার ঘরে ঢুকে সবজি হ্যাঁ ছিতরে ফেলে দিয়েছে শালা টিএমসি করলে শালা জান মেরে দেবো তাহলে এই করবো হ্যান করবো মানে অনেক রকম কৈফত দিয়ে টালি টুলি সব ভেঙে চেয়ার ফের ঘরের ভিতর থেকে বের করে ভেঙে টেঙে চলে গেছে হ্যাঁ খাওয়ারের জিনিস ঘরের ভিতর আরও সবজি ফেলা আছে হ্যাঁ ওদেরকে আমি 5 হাত ধরে বলছি না ভাই এইগুলো কেন করছিস বলছে টিএমসি করলেই শালা জান মেরে দেবো তোদের ওই জিয়াউল রহমান স্যার সমস্যা 1 মাস 2 মাস ধরে শুধু থ্রেট চলছে যে এই এলাকায় কোনো রকমের কংগ্রেস বা সিপিএম বা বিজেপি কোনো প্রার্থী দাঁড়ালে জানে মেরে দেব এই আশঙ্কার অবস্থায় মানে এই সমাজের তৃণমূলের যে অত্যাচার এই তৃণমূলের যে মেম্বার ঘরের টাকা যেভাবে 20,000 করে নিয়েছে এই অত্যাচার মানুষ সহ্য করতে না পেরে এই ঢালাইয়ের টাকা না করে ঢালাই না করে খেয়ে নিচ্ছে এই অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে শেষমেশ একটা প্রার্থী কিন্তু ভোটে দাঁড়িয়েছে ইসমতারা বিবি কংগ্রেস থেকে আর আমিনুল হক কংগ্রেস থেকে প্রার্থী হয়েছে এই প্রার্থীগুলোকে মানে গ্রামে ব্যালট দেখাতে যেতে দিবে না প্রচার মোটেই করতে দিবে না বাড়ি থেকে বেরোলেই শুরু হলো মারামারি এর আগে 2 দিন বেরিয়েছে 2 দিনই মেরেছে রাজু মনি যে এই মমতাজ বিবির প্রার্থীর যে স্বামী আছে মনিরুল ইসলাম ও মেরেছে ওর ভাই আশরাফুল হক ব্র্যাকেটে বুল্লু ও মেরেছে আর এদিকে রাজু এরা হচ্ছে তৃণমূলের না আমি তো ছিলাম না আমি শুনলাম যে আমাদের আজকে এখানে আসিনটোলা বুথে আমাদের এমএলএ ম্যাডামের আজকে একটা সভা রয়েছে সভার কারণে আমাদের লোকজন বাড়ি বাড়ি বলতে যাচ্ছে যে মিটিংয়ে যাওয়ার জন্য সেইখানে কংগ্রেসের লোকজন বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল করা যাবে না তৃণমূলের মিটিংয়ে গেলে প্রাণে মেরে দেব এবং এইভাবে লাঠি লাদনা নিয়ে আমাদের তৃণমূলের বেশ কয়েকটা বাড়ি ভাঙচুর করেছে কংগ্রেসের লোকজন আমরা দেখছি বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা দেখব যে কটা বাড়ি ভেঙেছে আমার হয়তো সঠিকটা এখনও ক্লিয়ার নাই তো আমি 4-5টা বাড়ির কথা শুনেছি অবশ্যই এটা নিয়ে আমরা থানা যাব এটা একটা যেহেতু বাড়ি এভাবে ভাঙচুর করেছে তার জন্য আমরা একটা প্রশাসনের কাছে একটা কমপ্লেন দিব প্রশাসন তদন্ত করে দেখুক समय हो चला है छोटे से ब्रेक का लेते हैं छोटा सा ब्रेक नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी दूसरो पुरस्कार 1 करोड़ टिकट 500 रुपया ड्रॉ 8 जुलाई पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाटा डियर 500 बाय मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जीते नवनाथ संपत जगदाले के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति
recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. We have greenery to add to your indoors and outdoors, though it is artificial, but still people love it. No maintenance required on this. Many colors of flowers, many different leaves are available with us. This gives a splendid green look. You can make this type of a wall on any of the interior walls or exterior walls. This is a combination of different type of vertical gardens. We have splendid designs, around 90 to 95 designs in it. This gives a very natural look on your interiors and exteriors. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा, बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस की धुआंधार चुनावी रैली। कालचिनी ब्लॉक के संताली ग्राम पंचायत के न्यू हासिम माड़ा इलाके में सोमवार दोपहर को तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों के साथ चुनावी रैली निकाली। जुलूस में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा INTTUC के जिला महासचिव आनंद चंद, तृणमूल के क्षेत्रीय चेयरमैन व अन्य तृणमूल नेता भी मौजूद थे। कैंसर पीड़ित सिवान पाल ने लगाई मदद की गुहार। सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 33 डी ब्लॉक सूर्यसेन कॉलोनी निवासी शिवानी पाल को 7 महीने पहले कैंसर का पता चला। तब से शिवानी पाल ने इलाज शुरू कर दिया। उनके पति रतन पाल की एक छोटी सी चाउमीन की दुकान है। अब डॉक्टर ने कहा है कि उसे अपनी पत्नी को इलाज के लिए बाहर ले जाना होगा, लेकिन वो इतने पैसे कहां से लाएंगे और इलाज के लिए बाहर कैसे ले जाएंगे। परिजन चिंतित है। वे चाहते हैं कि अगर कोई दयालु व्यक्ति या कोई स्वयंसेवी संस्था शिवानी पाल के इलाज के लिए मदद का हाथ बढ़ाए तो शायद उन्हें इलाज में मदद मिल जाएगी और उनकी पत्नी बच जाएगी। अच्छा, কবে থেকে ধরা পড়েছে এটা? ফার্স্ট নভেম্বরে ধরা পড়লো জন্ডিস, তারপরে নিয়ে গেলাম বাইরে ট্রিটমেন্ট করতে, এখানে হচ্ছিল না, মেডিকেলে ভর্তি ছিল 12 দিন। তারপরে নিয়ে গেলাম এখান থেকে হায়দ্রাবাদে, এবারে যেহেতু ব্যাপার ছিল তো ওখান থেকে ট্রিটমেন্ট করে জন্ডিসটা কমানোর পরে রিপোর্ট করা হলো, তার ধরা পড়লো ক্যান্সার, প্যানক্রিয়াটিস ক্যান্সার। তো এখন ওখান থেকে আমাকে বললো 3 মাস কেমো দিতে হবে। তো ওখানে তো আমার 3 মাস থাকা সম্ভব ছিল না, যা টাকা পয়সা নিয়ে আমার সব শেষ হয়ে গেলো। পরে এখানে এসে এই যে সপ্তশী বসে এখানটায় কেমো দিচ্ছিল আমাকে, কেমো আপাতত শেষ। এখন এখান থেকে ডাক্তার আমাকে বলছে আপনাকে এই অপারেশন এখানে হবে না,
আপনাকে যেতে হবে বাইরে। বাইরে বলতে হয় AIG-তে যান, আবার হায়দ্রাবাদে, তা নাহলে অন্য জায়গাতে বোম্বে আসে, এখানে যে বলে ওপর সার্জারিটা করতে হবে। সার্জারি করতে গেলে বর্তমানে আমার প্রচুর টাকা দরকার। এমনিতে তো আমার যা টাকা পয়সা ছিল সবাই ট্রিটমেন্ট শেষ হয়ে গেছে। তবে আমাকে একটা নাম্বার দিয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে AIG হসপিটালের, হচ্ছে হায়দ্রাবাদে। তো ওনাকে আমি ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম স্যার কীরকম পয়সা লাগতে পারে। তিনি বলেন মিনিমাম 7 লাখ টাকা নিয়ে আসে। এরপরে আমি চিন্তা করলাম 7 লাখ টাকা কোথায় পাবো আমি তো টাকা। পরে আরেকটা আমার পরিচিত একটা লোক আছেন গেলবাজারে, উনি বলেন যে হয় পুনা নয়তো বোম্বে নিয়ে যাও, এই জায়গায় ট্রিটমেন্টটা ভালো হয়। তো ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, উনি একটা ডাক্তারের নাম্বার দিলেন আমাকে, ওনাকে ফোন করলাম আমি। পুনারই ডাক্তার, প্লাস বোম্বেও বসেন উনি, তো টাটাতেই বসেন। তো উনি বললেন যে মিনিমাম 5 লাখ টাকা ধরে নিয়ে আসতে হবে আপনাকে এখানে ট্রিটমেন্ট করতে গেলে। ঠিক আছে, খরচা আছে, টাকা পয়সা কিচ্ছু নেই আমার কাছে। এখন জীবনে ভিখারি হয়ে গেছি, কাজ কাম নাই, বসে আছি। 10 जुलाई को सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में तराई नाट्य उत्सव का आयोजन। 10 जुलाई को सिलीगुड़ी में तराई नाट्य उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। तराई नाट्य उत्सव का उद्घाटन दीनबंधु मंच पर किया जाएगा। इस नाटक महोत्सव में राज्य के विभिन्न थिएटर हस्तियां उपस्थित होंगे। नाटकों में जगह खिचड़ी, एक अहमक जैसे नाटकों का मंचन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में प्रमुख थिएटर हस्ती सीमा मुखोपाध्याय और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव शामिल होंगे। আর প্রথম দিন যেটা বললাম 10 তারিখে জগা খিচুড়ি নাটক, এর মধ্যে অংশগ্রহণ করছে কমল চ্যাটার্জি এবং বিখ্যাত অভিনেতা, সিনেমাতেও আপনারা দেখে থাকবেন, প্রদীপ ভট্টাচার্য। ফলে আমাদের এই 3 দিনে মোট 5টি নাটক আমরা প্রদর্শন করব, যার প্রবেশপত্র দেওয়া শুরু হবে আগামীকাল 4টা থেকে দীনবন্ধু মঞ্চের কাউন্টারে, এবং এছাড়াও ইকোনমিক বুকস্টলে এই প্রবেশপত্র পাওয়া যাচ্ছে। এই উৎসব উপলক্ষে আমরা উৎসব উদ্বোধন করবেন 10 তারিখে কলকাতা থেকে আসছেন বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব সীমা মুখোপাধ্যায়। সেদিন আমাদের আরো অনেকেই উপস্থিত থাকার কথা। আমাদের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা আমাদের মাননীয় মহানগরী গৌতম দেবের, কিন্তু উনি কলকাতায় চলে যাচ্ছেন। যদি উপস্থিত থাকেন উনি থাকবেন, নয়তো শেষ দিনে পর্যন্ত তাদের ছায়াতে কথা রয়েছে। এছাড়াও আরো অনেকেই এর সঙ্গে যুক্ত। আমাদের শিলিগুড়ির যে সমস্ত নাট্য দলগুলো আছে তারা প্রত্যেকেই আমাদের এই নাট্য উৎসবের সহযোগিতায় এগিয়ে এসছেন। আর এই উৎসবে আমরা সম্মানিত করব আমাদের নাট্যকর্মী, শিলিগুড়ি বিভিন্ন নাটকের ক্ষেত্রে যা সহযোগিতা, নিরলস পরিশ্রম, সবাইকে সফল করে তোলেন সব অনুষ্ঠান, সেই দেবপ্রমাণপুষ্ট আমরা আগামী 12 তারিখে সংগঠিত করব। আপনারা সকলে যদি অনুষ্ঠানটি কভার করেন এবং আপনারা যদি একটু সবাই আপনাদের মাধ্যমের মধ্যে একটু প্রচার করতে পারেন, তাহলে আমাদের এই উৎসব, এখন নাটকের যে সময়, সেই নাটকে এই ধরনের একটা বড় উৎসবে আপনাদের সহযোগিতা আমরা কামনা করছি। लोअर बागडोगरा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने खूटी पूजा के माध्यम से किया दुर्गोत्सव का शुभारंभ। लोअर बागडोगरा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने खूटी पूजा के माध्यम से दुर्गोत्सव की शुरुआत कर दी है। इस वर्ष उनकी 67वीं वर्षगांठ है। लोअर बागडोगरा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति आज से खूटी पूजा के माध्यम से तैयारियां शुरू कर दी है। इस दिन लोअर बागडोगरा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समुदाय के उद्यमी खूटी पूजा का आयोजन करते हैं। आज ही के दिन वे पूरी विधि विधान और भक्ति भाव के साथ खूटी पूजा कर दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी, ऐसा बताया। আমরা লোয়ার বাগডোগরা সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি এবছর আমাদের 67তম বর্ষে পদার্পণ করলাম। আমরা প্রতি বছরই একটু অন্য টাইপের পুজো করতে চাই, যেন উত্তরবঙ্গের মধ্যে আমাদের একটা ভালো জায়গায় চলে আছে আমাদের পুজোর প্রিয়। তো আমরা চাই নতুনত্ব একটা কিছু করতে। এবছর আমাদের থিম মুছে যাওয়া দিনগুলি, যেগুলো আর কি যেরকম পাট শিল্প মুছে যাওয়ার মতো অবস্থা, সেই সব শিল্পকে আমরা তুলে ধরি। আমরা এবছর পাটের উপরেই পুরো আমাদের প্যান্ডেলের থিম থাকবে,
যেন আর কি এই শিল্পটাকে আবার পুনরুজ্জীবন করা যায়, সেই লক্ষ্যে আমরা এগোচ্ছি। এবং আমাদের এই পুজো আশা করব সমস্ত উত্তরবঙ্গবাসীকে খুবই আনন্দিত করবে। আর সবার কাছে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা আর কি, আন্তরিক যে আপনারা আসুন, আমাদের পুজো দেখুন এবং আমাদেরকে আনন্দিত করুন। যে প্রতি বছর যেরকম আমাদেরকে সহযোগিতা করে চলেছেন, এবছরও আপনারা আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতা করবেন, এই আশা রাখছি। আজকে আমাদের এই পুজোর 67তম বর্ষে পদার্পণ করছি এবং আজকে আমাদের খুঁটি পুজো ছিল এবং এই পুজোতে আমরা এই বছর যেটা আমাদের ইচ্ছা আছে থিমের পূজা করব, যেই সব স্মৃতি আমাদের দীর্ঘদিন হারিয়ে গেছে সেই সব স্মৃতি নিয়ে তুলে ধরার জন্য আমরা এই বছরের প্যান্ডেলের মূল আকর্ষণ। আমরা বাজেটটা বলতে পারি না, কারণ আমরা সবচেয়ে বড় কথা কি, আমরা লাস্ট মোমেন্টে আমরা হিসাব করি, আমরা পুজোটা করি, আমাদের কাছে অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী আছে যারা হাত বাড়িয়ে দেন, সেই জন্য আমরা বাজেটটা বলতে পারি না। জনগণকে এইটুকু জনগণের কাছে আশা যে তারা যেমন প্রত্যেক বছর তাদের মনকে আমরা আনন্দ দিতে পারি, এই বছরও যেন চেষ্টা করছি আরও কিছু ভালো আনন্দ দিতে পারি, যাতে আমাদের এই পুজোর যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য আমরা যারা ধরে রাখার চেষ্টা করছি রাখতে পারি। बिजली विभाग के कार्यालय में हथियारबंद बदमाशों का चाकुओं से हमला, मैनेजर समेत 3 घायल, कीमती सामान तोड़े गए। मालदा में बिजली परिसेवा बाधित होने की शिकायत पर बिजली विभाग के कार्यालय में हमलावरों के एक समूह ने बिजली विभाग के स्टेशन प्रबंधक सहित 3 कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। यहां तक कि बिजली विभाग के कार्यालय का सारा सामान भी तहस नहस कर दिया। घटना की सूचना पाकर पखोड़िया थाना ओसी गौतम चौधरी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ इलाके में पहुंचे। पुलिस ने 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। घायल बिजली विभाग के कर्मियों को इलाज के लिए आरआई डंगा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। তখন পাবলিক যারা বাইরে যখন আসে ওরা কারোর সাথে কোনো কথা বলে, আমি গেটের কাছে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি, ওরা একই সাথে 30-40 জন মানুষ ঢুকে, আমি তখন গেট লাগিয়ে দিই। গেট লাগার পরে আমাকে ধাক্কা মারে ফেলে গেট খুলে ওরা ভিতরে ঢুকে, আমি দ্বিতীয়বার গেটের কাছে গেলে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কজন আহত হয়েছে আপনাদের কর্মী? আমাদের সবই প্রত্যেক স্যারের উপরে আমাদের মানে অত্যাচার হয়েছে। কী হয়েছে ঘটনা একটু বলুন। 2টার সময় আমি জানতে পাই যে আমাদের ইলেকট্রিক অফিসে কিছু দুষ্কৃতীরা এসে ভাঙচুর শুরু করেছে। কোথাকার লোকরা কোথাকার ছিল? টোটাল লোকরাইয়ের লোক ছিল, এসে দেখতে পাই যে প্রচুর মারধর করেছে এসএমকে। কেবলমাত্র লাগড়াইয়ের লোক ছিল, তার সঙ্গে আমাদের লোকাল লোক কিছু ইনভলভ আছে, তাদের সঙ্গে তাদের নেতৃত্বে এই কাণ্ডটা হয়েছে। এবং কি ভাঙচুর করা হয়েছে? ভাঙচুর পুরো মনিটর থেকে কম্পিউটার থেকে পুরো যা অফিসের যাবতীয় জিনিস ছিল সবই ভেঙে। স্টাফদেরকে মারা হয়েছে? স্টাফদেরকেও মেরেছে, প্রচুর মারধর করেছে। তার সঙ্গে আমাদের এসএমকে মানে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে। তারপরে প্রক্রিয়া থানার পুলিশ, তারপরে আমাদের প্রক্রিয়া থানার পুলিশ এসে রিকভারি করলো এবং কিছু দুষ্কৃতীদেরকে প্রক্রিয়া থানা নিয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম শেখ শাহজাহান, কোলাপুর চেয়ারম্যান। 2 दिनों से लगातार बारिश से जलमग्न हुआ अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में भारी बारिश के कारण कालचिनी के बड़े इलाकों में बाढ़ आ गई है। स्थानीय निवासियों के घरों में पानी घुसने लगा है। खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण कालचिनी के विभिन्न इलाके हर साल पानी में डूब जाते हैं। निवासियों ने कहा है कि जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण बारिश होते ही पानी घरों में घुस जा रहा है। गुस्साई भीड़ ने कालचिनी चौपाती इलाके में सड़क जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासियों ने कहा घर में पानी घुसा हुआ है, समस्या के समाधान की मांग में पथरारोध किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे स्क्राइब पे। धन्यवाद।